ରହୁଛି ଭେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟବେଳୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ବଢ଼ି ଆସିଛି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ମୋର ରହିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯେ ଲାଳ ଥାଏ ସେ ଉଠ ଟିକେ ସେମିତି କରିଦେବେ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଲୁ ଖାଲି ଲାଗିଲା ପୁଣି ପୁଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଲା ପୁଣି ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣି ପୁରା ପୁରା ଗଲା ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା 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 ଗଲା ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଲାଷ୍ଟକୁ କଢ଼େଇକୁ ସିଫ୍ଟ କଲୁ ଚେନି ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଥ ଯେଉଁ ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ। ଆମର ତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ବୁଲୁଛୁ ସେଠି ବହୁତ ଭ୍ୟୁର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଗୋଟେ କୁକିଂ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ ନର୍ମାଲ ଇଏରେ ବଟ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ଆଣିବୁ ଆଉ ମାଟିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତନଟା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା रुकिए मैं कैमरा सॉरी हिंदी बीच बीच में आ रहा है। এটা আমার মাটি হাঁডি এইটা হচ্ছে আমার হাঁডিটা এটা তা ঢাঙ্কুণীটা যেটা ঘোড়া যায় তাକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা কোলাপটা এটা ଏବେ ନର୍ମାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ତ ବିକୁ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆସିକି ୱାଶ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣ ୱାଶ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଚିକେନ୍ ରେଟ୍ ତ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି अराउंड 240 समथिंग हो गए अब हो गलानी। तो चलो जीवा हिंदी मते हिंदी आसुनी प्रॉपर्ली फिर भी हिंदी कहि दउची तो सेति पे आपन माने मते आई अप्लाइज मो सांग अछि ताना हो अश्विन से कहे आई अप्लाइज दैट्स व्हाई आई कॉल आसले इंग्लिश भी छला आसुनी कोन करी हो छाड़ा चलो चलो ए जिनसे मते नहीं छु चलो नहीं जिया जिट्टी नहीं जिया नो भाई नो 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 ना जिट्टी ना चलो जीवा गाइस हम लोग हमको टी क्षमा करेंगे आमर रूम गुड़ा बहुत गंदिया होती जेहेतु आम बैचलर अच्छु ए बट चेष्टा करछु आपण भल बाहा सारा कौनटा हम अवश्य स्त्रीटा आसे सफा सुतरा कर आम जिते संभव जी कर चलो तो यहाँ आम बर्तमान अपार्टमेंट तौक आसी जाइछु चलतु गाड़ी आइबे नबा। हाँ ये देखो आम गाड़ी सब देखो आप यहाँ हूँ हंटर ये हूँ मो हीरो हीरो हिरोइन आगे हूँ मो हिरोइन माय क्वीन एंड पार्थ नियो तुम गाड़ी चलाओ आम हीरो को नहीं जीवा बे बर्तमान आम हीरो टाको नहीं जाऊ ये हीरो और ये हिरोइन चलो पार्थ गाड़ी काढुची बट गाड़ी हालत बर्तमान खराब देखी पार्थ ना ब्रेक लगुच ना स्टार्ट होउची ना किछि समय सही गाड़ी जीवन बचे हां चलो चलो तो बर्तमान हम स्टार्ट हेगला गाड़ी बेड़ा भल अछि आज गाड़ी आपे स्टार्ट हेगला भाग्य भल जा स्टार्ट हेगला तो चलो चिकेन दुकान ले देखि कि हमें आपको वीडियोटा देखेबी। इटा हमने रहउछु सुरेखा बाटिका पाखरे गला सुरेखा बाटिया रोज भाई आमर अन्य अन्य गले बहुत भल भाई चिकेन आने बहुत ये बहुत चिकेन अच्छी दुकान अच्छी बट आमको पसंद नुह बिकज से जो चिकेन वालाटा भल टे क्लीन करके तार भल चिकेन भी तार टेस्ट भी थाए चिकेन गोटे पत्र पियाज पत्र पियाज नहीं क्या ये दुकान आम नबू नहीं बाहर आम नहीं आसलु परिवा एबे जीवा चिकेन आने परिवा टमाटो देखो पियाज सॉरी पियाज धनिया पत्र लंका लेंबू तो आसीगला एबे खाली रहा बाकी रहा कौन रहा रे चिकेन रहा बाकी चिकेन पर देन आपको देखो आमर रेसिपी गुड़ा केमती आम तैयारी करछु आपण माने भी देखु निजे घरे बनातु खातु समस्त खुआतु एपट दुकानटा बंद अच्छी देखिए बट आम आग पटू जा
आगे दुकान जी देखिए कौन अच्छी कौन ना तो चलो ये दुकान तो बंद थिला आगु गोटे दुकान अच्छी ता तो भाई चिकेन तो आज भल मिलानी बहुत सारा दुकान बंद था जेहतु शनिवार ये पाखर गोटे खाली मिलला कलिजा कराटा सब मिसेक आनलु डेणा थिला डेणा लेग पीस थिला 480 ग्राम थिला आ ये मिसेकी 570 ग्राम रे सेतिक करबा हेगला भल लागे माने रेट भी भाई किछ नछोट थिबा भल ना चलो रेट भी कम मिला 220 टका रे हेगला खाली आंटिल 240 टका दे तो हमें फाइनली पहुंच जाइए आम रूम पाखापाखि देखो थोड़ी दूर चलुची एबे गाड़ी रखीदबा पार्किंग लॉट रे एपड़ पूरा ना कौन ना पार्थन ना पार्थन ना मालिक कल मालिक खोलम बेटा टे मार देस तो देखा जाबनी मालिक चलो रूम को प्रवेश कले जिनस पत्र स्थान रे रखी दी आज आम रोषे कर सार्ट पैंट पिंधिक पलि आइले आसतु देखिए आम चिकेन टा धुआ जीव चिकेन तो मिललानी भल चिकेन क्या देख भल मिली किंतु हूँ भल आज मिली कौन लेग पीस मिली और डेणा मिली कलिजा बेसी दे दीजिए जेहेतु चिकेन रे शॉर्टेज सो हम एक भल धोईदबा देखु अरुण सार जन प्रोफेशनल रोषेया से बहुत भल भाव रोषे करते आज देखिए कौन केमती रोषे कर भी चिकेन खाई आज पुणी चिकेन खाई शुई पड़ो पुणी थे 5टा उठियो जाकि आम माटी हांडीटा को सफा करवा चिकेनटा धोई सारू प्रोसेसटा टे देखूँ आम के सफिस्टिकेटेड भाव में अरुण सार आम दौरान डॉक्टर अरुण जेहेतु मोर टे ओसीडी अच्छी माने एक्सेस मुझे धुआ धुए बिलीव करे तो निजे से धुआ धुई हुए अच्छा ताले अन्य जिनस पत्र खाली देबे आपण काहे ना ए जिनसटा रहले टी भल लागे ए जिनसटा तो आमे को आइसा लगे आ भल भाबे निष्कासित कर देछे कलिजा बहुत दे देछि तू खाइब तो कलिजा तू खाइब तो कलिजा तू खाइब तो कलिजा ठीक अछि मु एटी वीडियो न करी अदर रसुन रे छड़ाए ना ना एटी थाउ देखिए कैमराटा रखा चेष्टा करूँ रहीगला भल कथा बस परफेक्ट अरुण सर देखिले कैमरा एंगल ठीक अच्छे तो रो गाँव पूरा फुल ब्लॉक कर देखिए तो आम ए रसुन छड़ाइबा आम ये हांडीटा को धोइबा हांडीटा भल देबो ताले आपण रसुन अदाटा छड़ाबू ग्राइंडिंग करबा चिकेन गुला जो सेटा देखा आगो चिकेनटा गुड़ा जीव आगर ये पूछे ना तू रसुन फसुन से सही से आम चिकेनटा ये करवा चिकेन मैरिनेट कर रखो ना अदर रसुन टे पकई था सही हांडीटा बासी हुई तो देखे माटी हांडी कौन आसला मन बेसी देल पानी जेहेतु अरुण सार आम कहले चिकेनटा गोटे देखापी तो चिकेनटा को देखो लुण स्वाद अनुसार पकेबे देन हलदी हलदी को पके आमर कौ तेल फ्रीडम बा ब्रांड प्रमोशन हमें क्वालिटी रे प्रिफर करू अदरवाइज हेल्थ इश्यू आसी पारे वी प्रिफर ऑलवेज सेति पेट भले पेट बाहर लगी ओके ये सम अमाउंट ऑफ कश्मीरी चिली although the don't इंग्लिश में मार खा गए खत्म लिटिल अमाउंट ऑफ दिस होम फाइल्स कौन लिखा है चिकन मसाला ओके
इसको हम ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ହଁ ଲେମ୍ବୁଟେ ଫାଳ ଥିଲା हाँ ମଞ୍ଜି ଖୋଲି ये एक था हमारा ये गोटे थिला हमर कहीं तो नष्ट करबे तो बेटर ताको ही यूज कर दवा एटा हम छोरेटा ताको धोई देली काटिला परे ମଞ୍ଜି ଖୋଲି କି मंजी नहीं है भितरे समझ में कुछ बस अभी ये टेस्टी हो चुका है इसको हम ऐसे मैरिनेट करेंगे अच्छे से हल्के हाथों से इसको हम ऐसे ठंड करेंगे ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କର ମୁଁ ଆର ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ओके ओके स्टार्ट कर लो बस खाटोला खाएंगे हाँ खाटोला भी खाएंगे ରୋଷେଇ ଥରେ ମାନେ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ମାଟି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ହାଣ୍ଡି ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଚକାଚକ୍ କରି ନେଇ ଆସିଲି ଏବେ ରହିଲା ହାଣ୍ଡି ଏବେ ଟିକେ ଭାତଟା ବସେଇବେ ଭାତଟା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବସିବା ତ ଏବେ ଏଠି ଏଟାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିଲେ ପାଣି ବାହାରିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ରଖିଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ପାଣି দিয়ে ପୁରା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଚାଉଳ ଦେବା ସିଧା ଚାଉଳ ନେବି ପାଣି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଆସିବ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯିବ ଆଉ ଇଏ ଆମର ରେଡ଼ି ଭାତଟା ଏପଟେ ବଡ଼ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସିଛି ଏପଟେ ହେଲେ ତାକୁ ଏପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବି ସେଟାକୁ ସେପଟେ କରିକି ମାଛ ରେଡ଼ି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ stay tuned to us प्रोफेशनल केते प्रोफेशनल भाव में आमर से पियाज पूरा काटी देछंती सेप रे लंका को पूरा सेप टमाटो भी केते सुंदर भाव में आमर पियाज ग्राइंडिंग आसीगला भात रे एक्सचेंज हो जियो जेतो हम टी हाई फ्लेम दरकार चिकन टा रोसे पई एपटे बसुनु भात को सेपटे नहीं जा पड़ी जियो देखी आमर बसिला हंडी के Yes, perfect. और इलायची टिके काटी दिया होची और स्मेल पाई भलो स्मेल आछे टिके खाइयो पानीटा बाहर कर देलो ताती जीव देखी सही है अलग ही कर चल रहा है से था लगी था खीर छिला कोडा छिला ना एटा आगु लागी थले एते माजी धोल छल तळ पट काई माजी ଏବେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିଲା ଫ୍ରିଡମ୍ର ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା ଅଧା ପାଖାପାଖି ପକାଇଦେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ହେଇଯିବ ଚଳିବ ହେଇଯିବ ନା ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନି ପକାଯିବ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ हल्का चीनी पके बेसी मिठा हो टिके जो हमर ऑयलटा पड़ी सोरिष तेलटा तार टिके स्मेल आसबार अच्छी ताल जानिबे जे सोरिष तेलटा टिके गरम ही आसला देन आपण फर्स्ट चीनी पकेबे तो देखो आपण देखो म कहू ठीक अछि आपण को टिके टिके स्मेल आसलानी यार गुटे थाए जो सोरिष तेलर जो स्मेलटा से स्मेलटा टिके टिके आसलानी देखो धुआं बडा केते बाहरची हल्का स्लाइड्स आसलानी ताम पाखे तो सेमती ये नहीं तो इतरे हमें पिठा थिला बा तो चीनी पकई देखि दबा
ठीक है बेस बनाओ। ओके चीनी हो गया। आर पिठा कलु आरटा कलु कोटा ना सेटा हेनी सुविधा हेनी। तो आपण मैंने तो देखा धुआं हो बहुत जोरे यार स्क्रीन टा ऑन कर देखुचे। हाँ धुआं धुआं आस फिर भी आप देखूँ जब देखिए देखो लाल अंश टे आसो चीनीटा पूरा गरम होगी कला हो जान जे चीनी भलसे मिसला देन तापर आप पकेबे हेनी चीनीटा हो आसनी गरम हो धीरे धीरे चीनीटा तो मिसिनी फुटिनी आम गरम हो नाला आम ऊपर पकईदे तो से टाइम लगुच हवा को देखु चीनीटा हो आसला ए स्मेल भी भल आसला आम पकईदे इलायचीटा ये देखिए इलायची पकईदे देन आम पाखे तेजपत्र ना पिज पिज टे अधिक हो जेहेतु राति रखा बहला रे भात ये बोईगला से आमर ये बुलूसी। रेडनेस रेडनेस आप चीनी पकईले बोली आस चीनी टे पकई रेडनेस आपको पाइबे देखिपे रेडनेस जापर तो ये रेडनेस आप भल चीनीटा भल देखा रेडनेस आसला तेलटा टे हिलईदे धुआं धुआं करदे मुझे कथा है मो सांग गोटे कॉल करथिला कल ता रिसेप्शन जीवा आपण चीनी पकेले पाइबे केवल नने पाइबे भात आम थे फुटिगलानी जेहेतु मुझे बंद करदेली जेहेतु आपको कही बंद करदेवी पुणी 10 मिनट पर पुणी चेक कर अनुसार पुणी किस समय करी तेणुक आम बंद कर भावुलु रांधिबार टे कष्ट हम ए बट सुविधा भल अच्छी सुविधा रांधि हो देखो आप पियाज भी धीरे धीरे भल मैंने भाजी ही आसला यार टेक्सचरटा आप देखिपे तो यापर आम टे लंकाटा रही जाइए लंका टे पकईदे पियाजटा पकड़ा टे हाँ पुणी या पियाजटा भल भाव हवा जाए आम घाटा ठीक अच्छे आप चाहिए टमाटो को ये पकई पारे लास्ट में पकई पारे कारण टमाटो सीझे को टाइम लगे जी पकई दूँ असुविधा ना टमाटो पकई दूँ भर अरे आगे अदा रसुण पकई था टमाटो पकई असुविधा ना पकई पारे आप ठीक अच्छे टमाटोटा पकईले कौन हुए ना टे लगे कारण तार टे जो पानी अंशटा अच्छी लाल अंश रोचे लाल अंशटा टिके रोचे भेज जेहेतु जमी टिके लाल अंश रोचे अधिक रोचे जेहेतु मुझे छोट बेलू झील मान बढ़ी आसी तो प्रति लाल अंश ठीक है लाल था उठ उठ करदेवी अंश टिके रोचे टिके ना बहुत रोचे देखिपे पियाज कलर आसगला देखा ये देखो पियाजर सॉरी धुआं हो जाऊँ पियाजर कलरटा हो आसला माने पियाज हो आसला टेक्सचरटा देखी पियाजर येटा मैंने पियाज हो आसला एवं आम पकईवा आम मसला जो अदा रसुण पेस्ट आम करते तो अदा रसुण पेस्ट बेसी एक पोड़िया देवी यही टेक्सचर आप पकईबे है ठीक अच्छे तो आमर ये देखते अदा रसुण पेस्टा थिला
तो एको आम पूराटा पकईदेवा हल्का पानी हल्का पानी आम पकईदेवा ओके हाँ मसलार स्मेलटा गोटे र स्मेल देखो मसलार तार जो र स्मेलटा आप फिल करेंगे आप बाहर जो आमर पैकेट वाला ताको यूज करेंगे आप निजे रसुण अदा को छेचिकी तार जो पेस्ट से रस पेस्ट जो स्मेलटा से एक्चुअली फ्लेवरेबल बनई यहाँ बहुत जेहेतु छोट जिनसा तो ताती जाऊँ बहुत जल्दी या भितर रखिए बेस टाइम तो आम टे हाई फ्लेम करुचे बेसी समय करानी अल्प समय कर चिकेन पके बांफ देदेवा से बांफ स्मेल जो तरकारीटा हम तार टेस्ट लाजवाब ओके ओके बे देखिए मो डिपार्टमेंट भात आज भात केते भात टिके आनिबा यार र स्मेलटा आप निजे कले फिल करेंगे ये देखिए मसलाटा टेक्सचरटा देख मसला देखिए देखते भात को चिपिले बेसी चिपी जाए ना आ 5-10 मिनट बसा पड़ो आउटे फ्लेम रे पकई देवे चिकेन पकईद चिकेन आउ पकईबू सारा जन गोटे नुआ बुझी दौले कहते एवं आदू किसी मसला पकेबानी डायरेक्ट चिकेन पकेला समय ही पकेया मसलाटा टे पकेले जो कंचड़िया स्मेलटा आसटा जीव काली सेमती प्रेसर मारिदेला से स्मेल रहा को चाहता मास्टर सेफ होता कि कथा टे बुझुना एबे मसला हल्का पकेबे तापर चिकेनटा बाहर कला आउ पकेले मसलार यार स्मेल चिकेन मसला स्मेलटा रही यार स्मेल एवं हलदी धनिया गुंड धरी रखिथे पकेबे ब्लाक पेपर टे पकेबे ये सब जिन पका जाए आम पारे किसी ना आम जेहतु गरीब लोक तो आम खाली गरम मसला चिकेन मसला कम चल दो फास्ट आम आलू पकईदे जो आलूटा टे मसला मिक्स हेल्ले ही भल लगे तापर चिकेनटा पका चिकेनटा अलरेडी मेरिनेटेड अच्छी तो चिकेन टी पड़ा एमती आमर मसलार कलर पूरा लाजवाब आसला ये पानी पकेबा पानी पकईदे सर लेंबू आ हल्दी ये पानी तो लुण बाहर बस और पानी दबा आउ टिके दबू दियो दे कारण जो लगी जाऊँगी सारा टे खुए देवे चलो अरे हाथ लगगला रे काट इच्छा बाहर था गोटे अलग टाइप कथा भल भाव गोल दबा आम देखिए कलर टी आम केमती आसी से गोटे चिकेन मसला पड़ा ये करदे आम घोड़ाई दबा घोड़ाई देवे बास्ना तारी भितर तारी भितर रही से आमको भल स्मेल दब भल स्मेल देला मान भल टेस्ट आस ठीक अच्छे 3 मिनट होगा तक आम लो फ्लेम रखी जाइए सुन देखिए 5 मिनट कर छाड़िया तथापि देख टे कौन है लगे धर डर लगे तो गेम टाइप धुआं पूरा बाहर वो लगी जाइए ना कहूँ नना लगे देखिकी कथा तो शुणी पूरा पूरा स्मेल हो हांडीटा टे पछपट पूरा स्मेल हो लो प्रमेल जाओ रख आउ लो ना से बस ये करूँ हाथ लगेगा देखते पेस्ट भी मारिदेली हाथ में आउटे मसला करके ना ठीक अच्छे मसला कौन आज आइडिया आसला माटी हांडी कलु खाली लगे पुणी पुड़ी उड़ला पुणी लगे कौन लगे आज भगवान जाने
ପୁରା ପୁରା ଗଲା ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା 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 ଗଲା ଆଉ ଡାହାକିନା ତାକୁ ଆଜି ଖାଇପାରିବାନି ଚିକେନ୍ ଗଲା ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦେଲୁ ବୋଧେ ଆଳୁଟା ବି ଲାଗିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଗଲା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ଗାଁରେ କରିବି ଖୋଲୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖି ଖୋଲିକି କଢ଼ା କରିଦେବେ ନା କଢ଼ାରେ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ମସଲା ଟିକେ ଖୋଲୁ କଢ଼ା କରିଦେବା ଲାଗିଲାନି ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଲାଷ୍ଟକୁ କଢ଼େଇକୁ ସିଫ୍ଟ କଲୁ ତେଣ୍ଡି ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଆସିଲା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏଠି ରଖିଦେଲୁ ଏବେ କଢ଼େଇ ବେଳକୁ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ ଭଲ ହେବ ନହେଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯାଉ ଖାଇନଥାନ୍ତା ସେ ପିତୁଡ଼ି କ'ଣ ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି ଭାତରେ ଗାଳିବୁନି କଢ଼େଇ ଭାତ ବି ଗାଳି ଦେଇକି ସରା ଟେନସନ୍ରେ ଭାତ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ବି ସେଇ 2ଟା ପ୍ଲେନ୍ରେ ହିଁ ହେଇଗଲା ଭାତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ବସିଛି ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ଏ ବେସିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଳିବେନି ନହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟି ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ପୁରା ତାପରେ ପାଣି ଚଲେଇକି ତା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ତ ଗାଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ କଢ଼ାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାନେ ବେଶୀ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ବର୍ନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଲାଗିଗଲା ପୁରା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼ାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲି ଯେହେତୁ ନ କଲେ ପୁଣି ପୁରା ତରକାରୀଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ଫେଲ୍ ହେଲୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କୌଣସି ଦିନ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତ ହେବନି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବୁ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୋସେସଟା ଶିଖିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସେଦିନ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇବି ବଟ୍ ଆଜି ତ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଜି କଢ଼ାରେ ହିଁ କରିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ କରାଯାଉଛି ବଟ୍ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର୍ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ତରତରରେ ରହିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଫୁଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ୟା ଦେହରେ ପକାଇଲେ ତାର ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ବି ହେବ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଭାତ ତ ଗାଳି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ଟେକ୍ସଚର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା ଲାଗିଛି ସେଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁନ ଆମର କଢ଼େଇକି ମାନେ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ଏବେ ବାହାରିଲା ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିଲା ତଥାପି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଆସିକି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କର ଆରେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଫ୍ଲେମ୍ର ଯାହା କ'ଣ କହିବେ ଲାଗିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି କରିକି ତ ଯାହା ଫସିଥିଲୁ ତା କଢ଼ାରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ଘଟୁଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସିଝିଛି ତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପିତା ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ତ ଆସୁଛି ଏବେ ବି ଟିକେ କମିବନି ତଥାପି ଟିକେ ଖୋଲ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ଖୋଲ ପିତାଳିଆ ଆଂଶ ରହୁଛି କରାଟା ଦେଇଛୁ ନା ପିତାଳିଆ ଆଂଶ ବହୁତ ରହୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଲା ବେସିନ୍କି ବସିଲା କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଖାଇନି ତୁମେ ଆଳୁଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖୁନ ଆଳୁଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଳିବ ମସଲା ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଛି ନ ନାହିଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବି ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଚିକେନ୍ ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଭଲ ଅଛି
କଲର୍ଟା ମାନେ ଝାକାଟ କଲର୍ ଆଜ୍ଞା। କଲର୍ଟା ପୁରା ଆସୁଛି ନଙ୍ଘା ଆସିଲାଣି ପୁରା କଲର୍ଟା। ହେଇ ଆସିଲେ ସେ କଷା ହେଇ ଆସିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ୱାଟର୍ ଟିକେ ଢାଳିବେ, ଦରକାର ସେଠି ଢାଳିବେ। ଏ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆମ ରାତିକି ରହିବ, ରାତିକି ଏଗ୍ ଭୁଜ୍ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପକେଇଛି ସବୁ ପକେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ହେଇଯିବ ନା ପାଣି ମାନେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ରହିବ। ଦେଖୁନ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବଳିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଢାଳି ସବୁ ଯାକ ଥାଉ ସେଠି ଧରିଥାଉ। ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ତେଲଟା ବାହାରକୁ ଆସିବା। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଟାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗାର୍ନିସିଂ କରିକି କରାଯିବ। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇଲେ ଦେଇ କହିଲେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ପକେଇବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରିଥିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ରଖି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ତେବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଢଳାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ। ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ହେଲା ଟିକେ ଫାଳେ କାଟିକି ଗୋଟେ ପକାଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଟାର ଅଛି ଆହୁରି ଲଙ୍କା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିକେନ୍ର କଢ଼େଇରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି। ଦୁନିଆ ପାର ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ବସିବା କି ଏଟାକୁ ବାସ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିକି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠାଇବା। ଏଠି ଆମର ରହିଯାଇଛି ପୁରା ଆସିକି ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫଟୋଟା ଉଠାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ରହିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ କରିଥିଲୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଚିକେନ୍। ଦେଖିବା ଆସ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ପୁଡ଼ି ତ ଯାଇଥିଲା, ପୁଡ଼ା ପଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଜବାବ ଆସିଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଏଠି ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଚଟଣି ଅଛି, ଓ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କମ୍ ପୁରା ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କଷା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଟିକେ ପିତିଳି ମାନେ ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଆମର ଲଙ୍କା ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କଲା ପରେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଦେଖିବା ଝୋଳ ସହିତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ୱାଃ, ପୁରା ତାର ଯେଉଁ ମାଟିର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସୁଛି, ପୁରାପୁରି ପୋଡ଼ା ଅଂଶ ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଝୋଳଟା ପୁରା ଲାଜବାବ ଲାଗୁଛି, ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ପୁରାପୁରି। ଆଜି ଆମ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଅରୁଣ କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ଯାଇକି ବଡ଼ାରେ ବି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା।